हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रैप। आज आम आलोचना करिया जे भग्न संख्यार किछि पार्ट। भग्न संख्या कहला माने कोन, जे गोटे संपूर्ण वस्तुर किछि अंश को नेई ताकू जदि आम संख्या माध्यम प्रकाश कले ताहले आम ताकू कहूजे भग्न संख्या। मन कर ये हूँ जेकोसी गोटे वस्तु, या बर्तमान देख या दी भाग कर दिया, ठीक अच्छे केते भाग कर दिया, दी भाग कर दिगला। तेणु ये गोटे भाग को समान दी भाग कर दिगला एवं यार गोटे भाग को आम जिते बड़े संख्या माध्यम प्रकाश करुचे ताको आम लिखुचे 1/2। तेणु ये हूँ 1/2, ये हूँ 1/2। ताले 1/2 ये जो गोटे नूतन संख्या ये आसूची एटा आमर दीटा संख्या रोची। तेणु उपरे जहाँ रोचे ताको आम कहूचे कौन लव एवं तले जोड़ा रहा ताको आम कहूचे हर। तेणु या आम जानी, तेणु ये भग्न संख्या। ताले आज आमर भग्न संख्यार जानिबा जे कौन कौन सब अच्छी। गोटे हूँ प्रकृत भग्न संख्या, प्रकृत भग्न संख्या, आउ गोटे अच्छी अप्रकृत भग्न संख्या, अप्रकृत भग्न संख्या एवं आउ गोटे हूँ मिश्र संख्या। ताले प्रकृत भग्न संख्या कौन अल्प अल्प भाग कहीनिए एवं आज हूँ आम आलोचना करवा जे एकक भग्न संख्या विषय रे। ताले ताकू पढ़िया पूर्वर टिके आम धारणा को आम टिके मजबूत करनवा जे प्रकृत भग्न संख्या कौगुड़िक जे जो भग्न संख्या मानकर लव हूँ सान एवं हर हूँ बड़। जमीती है मनकर गोटे उदाहरण आम नहीं पारे 1/2, 2/5, 7/10 इत्यादि। तेणु एगुड़ को आम प्रकृत भग्न संख्या बोली कही था, कहीं यार लव हूँ सान एवं हर हूँ बड़। अप्रकृत भग्न संख्या कौगुड़िक जे जो गुड़िक जे अप्रकृत भग्न संख्या आमर केतबेले होउची ना गोटे संपूर्ण पूर्ण संख्या सह जदि आउ किछि अंश ता भितर मिसुजी ताहले आमे ताकू अप्रकृत भग्न संख्या बोली कहि थाउ। जेमिति कि लव जार बड़ एवं हर तार सान। जेमिति कि मनकर 3/2, 7/5, 10/3 इत्यादि। तेणु जो गुड़िकर लव हूँ बड़ हर सान ताको आम अप्रकृत भग्न संख्या कही था। ताले जो अप्रकृत भग्न संख्या जोटा आम कहूजे ये कौन अच्छी ना गोटे संपूर्ण अच्छी, जेकोसी पदार्थर संपूर्ण अच्छी एवं ता सहित किसी अंश से मिसिकिना रही। एवं मिश्र संख्या जोड़ा ये हूँ अप्रकृत भग्न संख्यार अन्य रूप। जहाँ मनकर आम लिखा जे 3/1/2, 7/2/5, 1/4/5 इत्यादि। तेणु यही गुड़िक सब हूँ आमर कौन जे मिश्र संख्या। ताले जानी सारे जे प्रकृत भग्न संख्या, अप्रकृत भग्न संख्या, मिश्र संख्या ताको आगु तुम धारणा अच्छी एवं किसी मु मन पकईदेली। तेणु आज आमर विषय वस्तु है कौन जे एकक भग्न संख्या। एकक भग्न संख्या आम क्या कहवा जे परीक्षा ये प्रश्न आसे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षा तुम देवाक जाऊँ। तेणु एकक भग्न संख्या ये विषय में पड़ी था। आज बुझिनियो एकक भग्न संख्या कौन। देख पिला माने एडी मु कौन करी ना कि भग्न संख्या को मुझे लिखी नहीं कौन लिखाई 1/5, 2/8, 3/4, 1/10, 6/13, 1/6। ताले ये जो भग्न संख्या गुड़िक तुम लिखा एमान भितर आम देखा जे एकक भग्न संख्या जहाँ को आम इंग्रेजी यूनिक फ्रैक्शन बोली आम कहूँ। ताले एकक भग्न संख्या कौगुड़िक जे एटू लक्ष्य कर जे को भग्न संख्या गुड़िकर लव 1 अच्छी, ठीक अच्छे। कौटा देख 1/5 लव कोड़ा हर कोड़ा तुम जान जे 1 हूँ लव, 5 हूँ हर, तले जोड़ा अच्छी सी हर, उपरे जहाँ अच्छी लव। ताले ये जो भग्न संख्या गुड़िक लव कार 1 अच्छी। देख ये आम लव 1 अच्छी, आपको आम बुलेदेवा यार नाही, यार नाही, यार देख लव 1 अच्छी, यार मध्य लव 1 अच्छी। तेणु जो गुड़िकर लव 1 जो भग्न संख्यार ये लिखिदे
যে ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ 1 ତାକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ହେଉଛି 1, ହର ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଲବ ଯଦି 1 ଅଛି ତାହେଲେ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ, ଦେଇ କହିଲ ଯେ ଆଉ କେତୋଟି ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ କହିଲ। ମନେକର 1/2 ହେଇପାରିବ, 1/8 ହେଇପାରିବ, 1/15, 1/20, 1/3 ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଲବ 1 ତାକୁ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକର ଲବ 1 ନୁହଁ ତାକୁ ତମେ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅ, ତାହେଲେ ଜାଣିଗଲ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା। ତେଣୁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କୋଉ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ତାକୁ ଆମେ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନେକର 2/8, ଦେଖ এই ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ୟାକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ଲବ ଆମର 1 ହେବା ଦରକାର, 2 ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ 2କୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ହେଲା। 2କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା କେତେ ହେବ? ନାଇଁ 1 ମିଶାଣ 1, ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା 1 ମିଶାଣ 1। 2କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା 1 ମିଶାଣ 1 କେବଳ 1ରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ? ନାଇଁ 1/8 ମିଶାଣ 1/8। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ 2/8କୁ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିଲ? 1/8 ମିଶାଣ 1/8, ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ। ସେଇଭଳି ଦେଖ ମନେକର 3/4 ଆମେ ନେବା, ঠিক আছে। 3/4 ୟାକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର ବା ତାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର। ତାହେଲେ ଉପରେ 3 ଅଛି, ଯଦି 1 1 1 1 କରିବା ତାହେଲେ କେତେଟା 1 ହେବ? 3ଟି 1 ହେବ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1/4 ମିଶାଣ 1/4 ମିଶାଣ 1/4। ଦେଖ 3ଟି ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯେ ଏମିତି ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ସେଭଳି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 6/13, ୟାକୁ ଦେଖି ନେଇଗଲ 6/13, 6/13। ତାହେଲେ ଉପରେ 6 ଅଛି, ତାହେଲେ କେତୋଟି 1 ହେଇପାରିବ? ଯେ 6ଟି 1 ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଯେ 1/13 ମିଶାଣ 1/13 ମିଶାଣ 1/13 ମିଶାଣ 1/13 ମିଶାଣ 1/13 ମିଶାଣ 1/13। କେତୋଟି ହେଲା? 6ଟି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ এইভাবে ভাবে যেকୌଣସି ভগ্ন সংখ্যাକୁ তুমি কোণ করব না এমিতি একক ভগ্ন সংখ্যা রূপে প্রকাশ করে পারিব। তাহলে দুইটি একক ভগ্ন সংখ্যাକୁ যেতবে আমি তুলনা করিবা, তুলনা কহিলে যে কিয়ে বড় বা কিয়ে সান কেমিতি আমি জানিবা দেখিনি। মনে কর 1/5 আর 1/10, ঠিক আছে। কোণ নেবা আমি 1/5 আর 1/10 মনে কর। দেখো 1/5 এবং আর গোটে অছি 1/10। তাহলে এই দুইটি ভগ্ন সংখ্যাকে তুমি লক্ষ্য কর যে ইয়া ভিতরে বড় কিয়ে সান কিয়ে। 1/5 কহিলা মানে 5 সমান ভাগর 1 ভাগ। দেখ গোটে চিত্রটা মু বর্তমান নিয়ে যাবি এটি। তাকে চিত্র মাধ্যমে মু দেখা চেষ্টা করছি। দেখ ঠিক আছে। তাহলে ইয়াকু মু বর্তমান কোণ করবি না 5 ভাগ করবি, ঠিক আছে। সমান 5 ভাগ মু করছি, 1 2 3 5 মনে কর সমান মু 5 ভাগ কলি। ইয়াকু সেমতি সমান 10 ভাগ মু করবি, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ये चित्र को मुझे कौन कली 5 भाग समान करी, या 10 भाग समान करी। 5 भाग रु 1 भाग कहला माने आम कौन कर गोटे भाग को आम रंग देदेबा, ठीक अच्छे। यही भागटा को आम रंग देदेबा।
ঠিক আছে এই ভাগକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା। ঠিক আছে দেখিল 5 ভাগରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲି। ସେହିଭଳି ଏହି ସମାନ ଚିତ୍ର 10 ଭାଗ କରାହେଇଛି 10 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ ନେଇଯିବି କରିଦେବି। ଦେଖ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ କରୁଛି। ঠিক আছে গোটিଏ ভাগକୁ ରଙ୍ଗ କଲି। ତାହେଲେ এই যে চিত্রକୁ বর্তমান দেখ যে কোটরে অধিকা রঙ দিয়া যাইছি অধিকা রঙ কোটরে দিয়া যাইছি যে প্রথম চিত্রে না দ্বিতীয় চিত্রে ইয়ে হচ্ছে আমার 1/5 ইয়ে হচ্ছে আমার 1/10 তার তো 5 ভাগরু গোটিଏ ভাগরে রঙ দিয়া গলা এঠে 10 ভাগরু গোটিଏ ভাগরে রঙ দিয়া গলা বেশি অংশ কোটরে রঙ দিয়া যাইছি যে 1/5 তেণু 1/5 আউ 1/10 এই দুইটাকে যদি তুলনা করিবা তাহলে মঝিরে কোন রহিব বৃহত্তর চিহ্ন রহিব বা গ্রেটর দেন। তেণু 1/5 1/10 ঠারু সবলে বড়। তাহলে দুইটি একক পূর্ণ সংখ্যা দুইটি একক ভগ্ন সংখ্যাকে যেতবেলে আমি তুলনা করিবা সেতবেলে আমি জানিলে যে একক ভগ্ন সংখ্যা লব তো সবলে 1 রহিব সমান রহিব। তেণু যার হর স্থান সিয়ে হচ্ছে বড় যার হর বড় সিয়ে হচ্ছে সান। তাহলে আমি কিছু সংখ্যা বর্তমান নিয়ে যা মনে হইলা যে যার লব তো সমান যার হর সান সিয়ে হচ্ছে বড়। তাহলে আমি কিছু বর্তমান আমি একক ভগ্ন সংখ্যা নেবা এবং তা ভিতরে বড় সান কিয়ে বাহার করিবা। দেখো কিছু মু একক ভগ্ন সংখ্যা নেইছি এবং দুইটা একক ভগ্ন সংখ্যা ভিতরে বড় কিয়ে সান কিয়ে বর্তমান এটি আমি দেখিবা। দেখো 1/6 দেখিনিও বর্তমান 1/6 এটা হচ্ছে 1/8। তেমন ইয়া ভিতরে প্রথমটা আমার কোণ 1/6 বড় না সান কারণ প্রথম উপরে নির্ভর করে যে বড় ইয়ে হচ্ছে আমার গ্রেটর দেন বা বৃহত্তর এক মনে রাখ ইয়ে হল বৃহত্তর ইয়ে হচ্ছে আমার ক্ষুদ্রতর চিহ্ন হল ক্ষুদ্রতর চিহ্ন। তাহলে বর্তমান দেখ যে 1/6 আর 1/8 এই দুইটা ভিতরে 1/6 লব তো আমার সমান হয়ে গেল হর এটি কোণ হচ্ছে সান মু কোণ কইলি 6 সান না 8 সান না 6 সান যদি সান হয়েছি তাহলে চিহ্ন কোণ হব এটা বড় চিহ্ন রহব। তো ইয়ে হল গ্রেটর দেন হল 1/6 1/8 ঠারু বড়। সেমতি 1/15 1/3 রু কোণ হব দেখ 1/15 ইয়ে হর হচ্ছে বড় ইয়ে হচ্ছে সান তেমন ইয়ে যেহেতু বড় অছি তেমন এটি চিহ্ন কোণ হব এটা সান চিহ্ন রহব। সেভাবে 1/7 1/4 হর এটি আমার বড় হয়ে গেল তেমন এটা কেউ চিহ্ন রহব এটা সান চিহ্ন রহব। 1/10 1/21 তাহলে 10টা কোণ সান যদি সান হুয়ে তাহলে ইয়ার মূল্য হব বেশি বা সে হল বড় বা গ্রেটর দেন। সেভাবে 1/3 1/2 এটা কোণ হল হর বড় হয়ে গেল যদি হর বড় হল তাহলে এটা চিহ্ন কোণ হব সান চিহ্ন হব। তাহলে পিলামানে যে দুইটি একক ভগ্ন সংখ্যা ভিতরে আমি সান বড় জাঁপার একক ভগ্ন সংখ্যা কাহাকে কহতে জাঁয়া এবং অন্য ভগ্ন সংখ্যা কেমতি আমি একক ভগ্ন সংখ্যার সমষ্টি রূপে প্রকাশ করবি তাকে তুমি এই ভিডিও জাঁপার। তাহলে ঠিক আছে পিলামানে যদি ভিডিও তুমি ভালো লাগুছে তাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার কর এবং যদি চ্যানেল को नुआ আছে তাকে সবসক্রাইব করনে তার নোটিফিকেশন বেল को অন করনে এই নুआ नुआ ভিডিও দেখা। তাহলে ঠিক আছে আজ ক্লাস করে রাখবা। ধন্যবাদ বাই বাই।